Hvala svima koji verno prate naše dokumentarce i podržavaju rad kanala Srpske bitke. Posle zaista veličanstvenih uspeha u 15. i 16. veku, Osmansko carstvo je zapalo u veliku krizu. Uprkos brojnim pokušajima da se izvedu reforme, nije došlo do stabilizacije ove države. Može se reći da u 19. veku Osmansko carstvo više nije ni svetska sila, zaostalo je tehnološki i nije više moglo da se takmiči sa evropskim silama, što su te države itekako koristile. I carstvo je postalo, moglo bi se reći, jedno polje na kome su ratovale druge sile za uticaj. Zbog svega toga na zapadu su Tursku prozvali bolesnik na Bosforu. Nezadovoljstvo stanjem u državi i vladavinom sultana Abdulhamida II. Dovelo je do revolucije 1908. godine. Grupa prozapadnih oficira je preuzela vlast i donela ustav. Revolucija je okupila šarolik savez reformskih pluralista, turskih nacionalista, zapadno orijentisanih sekularista i svakoga koji je optuživao sultana za haos u carstvu. Naredne godine je došlo do promjene na prestolu izborom Mehmeda V. za sultana. Vladoturci su proglasili ravnopravnost svih vera, jer su želeli da za svoje podanike privole i hrišćanske narode koji su živeli u njihovoj državi. Međutim, ovo je samo izazvalo kontraefekat, jer tradicionalno verni osmanski podanici, poput Arbanasa i Arapa, su ovim činom izgubili povlastice i samim tim oni teže odcepljenju. Nade koje su polagane u mladoturski režim nisu se pokazale kao opravdane. Zlo od kojeg je patila Turska bilo je mnogo dublje nego što su zamišljali mladi reformatori i ono se nije moglo otkloniti brzo. Arbanasi, nezadovoljni mladoturskim režimom, podigli su ustanak već 1910. godine. Ustanak su odmah pomogle Crna Gora i Bugarska, želevši da ga iskoriste. Ono što je bitnije je da su ruski car Nikolaj II i italijanski kralj Viktor Emanuel sastali se 1909. godine i od tog trenutka Rusija napušta svoj tradicionalni politički stav da o Balkanu se prvo dogovara sa Austro-Ugarskom. Ovim sastankom priznato je načelo Balkan balkanskim narodima i odatle je došla poruka za približavanje balkanskih naroda. Ruska misao je bila da se stvori jedan balkanski savez u koje bi ušla i Turska, a kome bi bio glavni cilj da čuva Balkan za balkanske narode. Taj plan prihvatila je i Srbija, ali su protiv njega odlučno bile Bugarska i Grčka, jer je Turska bilo jedino područje na kom su oni mogli ostvariti svoje nacionalne ideje. Srbiji je Turska bila potrebna, naročito zbog Soluna, koji je postao njena glavna izvozna luka preko koga je ona jedino dobijala vojne potrebe iz Francuske, ali je i ona postepeno prihvatala gledište Sofije i Atine. Inicijalna kapisla za osnivanje saveza između balkanskih naroda i italijansko-turski rat koji je izbio 29. septembra 1911. godine. Sve do tada pregovori su tekli teško, sa dosta nepoverenja, međutim, od tog trenutka dolazi do naglog ubrzavanja. Naime, već 29. februara 1912. godine sklopili su dr. Milovan Milovanović i Ivan Gešov Srpsko-Bugarski savez. Iza toga je došao Bugarsko-Grčki savez 16. maja, a 19. juna bila je potpisana Srpsko-Bugarska vojna konvencija. Savez između Srbije i Crne Gore uglavljen je 14. septembra. Srpsko-Bugarski ugovor imao je za cilj da te dve države garantuju uzajamno državnu nezavisnost i nepovrednost državne teritorije, i to punom vojničkom saradnjom u slučaju napada jedne ili više sila. U tajnom dodatku u tom ugovoru u članu 1 predviđena je mogućnost zajedničke akcije protiv Turske, ako u njoj nastupi stanje koje bi ugrožavalo nacionalne i državne interese obeju država ili jedne od njih, ili ako bi uopšte došlo u pitanje teritorijalna likvidacija Turske carevine. U članu 2 Bugarska je priznavala Srbiji oblast severno i zapadno od Čar planine, a Srbija Bugarskoj oblast istočno od Rodopa i reke Strume, a za područje između tih oblasti određena je u krajnjem slučaju arbitracija ruskog cara. U vojnoj konvenciji između dveju država produbljena je ova saradnja, a veoma sličnu saradnju su sklopile i Srbija i Crna Gora.
Turska, iako u velikim problemima, plenila je samopouzdanje, jer se nadala da njoj leđa čuva Nemačka i Austrija. Stoga ona 11. septembra naređuje mobilizaciju 10 europskih divizija i 4 dana kasnije izvodi demonstrativne manevre na bugarskoj granici. Ovo je razljutilo balkanske saveznike koji također vrše mobilizaciju. Velike sile s puno međusobnog nepoverenja izjavile su da one uzimaju u svoje ruke pitanje izvođenja reformi u Turskoj, a balkanskim državama saopštile su da njihova vojna akcija, ma kako ispala, neće izmeniti teritorijalno stanje na Balkanu. Rusija je ozbiljno opominjala i Beograd, a i Sofiju da se ne ulazi u rat. Iz Londona i Pariza, kao i iz Petrograda, savjetovalo se Srbiji da ostane mirna jer je skoro izvesno austrijsko posredovanje na srpsku štetu. I dok se Srbija kolebala da li ulaziti u neizvesnost, Bugarska je energično vukla u rat. Da prekrati dalja pregovaranja koja nisu obećavala ono što se želelo, rat je objavio prvi crnogorski kralj Nikola 25. septembra. Crna Gora objavila je prva rat po bugarskom predlogu. Saveznici su htjeli da vide kako će ta objava rata delovati na velike sile, a posebno na Austro-Ugarsku. Ako one rat energično spreče, onda će se ostali saveznici uzdržati od dalje akcije. Crna Gora nije se izlagala velikoj opasnosti, jer ako bi je sile zaustavile, onda bi se i zauzele za nju, a ako je puste da ratuje, priskočit će ju i drugi saveznici. Međutim, na iznenađenje svih, Austrija je ostala bez reakcije, a razlog za to je bio što se u Beču tvrdo verovalo da će Bugarska imati nekih uspeha, ali da će Turska tući Srbiju. Time bi Turska učinila bukvalnu uslugu Austriji i obuzdala srpske pretenzije. Ipak, da bi ubedili u potpunosti Srbe da pođu u rat, Bugari su izjavili da će ukoliko Austrija krene u rat protiv Srbije, saveznici prekinuti sve borbe sa Turcima i udariti na Dunavsku monarhiju. Rat Turskoj objavljen je 17. oktobra 1912. godine. To je bio jedan od najpopularnijih ratova u našoj istoriji. Vekovima je srpski narod čekao da oslobodi sve krajeve po Turcima. Čitavi naraštaj našeg naroda vaspitavani su sa etikom kosovske epopeje. Najveći deo naše nemanjićke prošlosti kao Ras, Prizren, Peć, Skoplje, Prilep i klasično Kosovo, kao i naši najslavniji spomenici kulture, nalazili su se i dalje po Turcima. Prvi put u istoriji Balkana nastupili su zajedno Srbi, Bugari i Grci protiv jednog neprijatelja. I sama ta pojava bila je simpatična, obećavala je mnogo za budućnost i dizala duh. Bugarska vojska bila je jača od svih saveznika, uspela je da mobiliše neverovatnih 350.000 vojnika i podeljena je u 3 armije. Sljedeća po snazi bila je srpska vojska koja je brojala 255.000 vojnika i također podeljena je u 3 armije. Prva armija nalazila se pod komandom Aleksandra Karađorđevića, a tu je bio general Petar Bojović. Bila je najveća, zato je i činila centar snaga koje su napredovale prema Skoplju. Druga armija pod komandom generala Stepe Stepanovića služila je kao veza sa Bugarima. Treća armija pod komandom generala Božidara Jankovića činila je desno krilo i imala je za zadatak da oslobodi Kosovo i Metohiju i posle toga da se pridruži ostalim dvema armijama. I naravno, Ibarsku vojsku koja je imala za zadatak da oslobodi Novopazarski Sandžak. Grčka vojska bila je dosta slabija u odnosu na srpsku i bugarsku i brojala je oko 125.000 vojnika. Međutim, ono što je bilo veoma značajno za saveznike je grčka flota, koja je imala za zadatak da zaustavi osmanska pojačanja. I naravno, imamo crnogorsku vojsku koja je uspela da mobilizuje negde oko 40.000 ljudi. Naravno, kako se rat zahuktavao, ove brojke su rasle. Sa druge strane, osmanska vojska bila je podeljena u 2 armije. Istočnu, koja je brojala 115.000 vojnika i bila je suprotstavljena Bugarima, i zapadnu, koja je brojala preko 200.000 vojnika i bila je suprotstavljena svim ostalima. Glavne srpske operacije započete su 23. oktobra 1912. godine.
Prva armija napredovala je prema Skoplju i činila je centar, dok su druge dve se nalazile na bokovima. Glavna borba sa neprijateljem očekivala se na Ovčjem polju, međutim, Turci su preduhitrili Srbe i prestreli iznenađenu srpsku vojsku kod Kumanova. Strani posmatrači bitke ocenili su da su turski oficiri bili izrazito sposobni i da veoma dobro poznaju taktike modernog ratovanja. Međutim, razlog što su Srbi uspeli da pobede nije bio samo pitanje taktike, već i morala. Uoči iznenadnog sudara prve srpske i turske vardarske armije kod Kumanova, odnos snaga bio je u korist Srba, u pešadi više od 2:1, u konjici oko 3:1. Turci su bili neznatno nadmoćni po broju baterija i artiljerijskog oruđa. Turski komandant Zeki Paša smatrao je da iznenadnim napadom može poraziti Srbe i kada je veliki deo prve armije napustio svoj položaj i spustio se niz Nagib da iskoristi pobjede generala Stepe, do kojih zapravo tada nije još uvijek ni došlo, i ispostavit će se da je vest o njima bila lažna, pojavi se niotkud potpuno razvijeni borbeni poredak turskih trupa. U prvim borbama najgore je prošao 18. pešadijski puk pod komandom Vojislava Velimirovića, koji i sam pogine u ovim teškim borbama. U odlučujućem trenutku, kada je borba postala izrazito žestoka, došlo je do bliskog susreta sa neprijateljem. Naime, turska vojska krenula je prema srpskim položajima sa podignutim belim zastavama, u znak predaje. Pred njih je izašao komandant Milisav Nedeljković, koji je obavešten da se već na drugim frontovima Albanci masovno predaju, nije ni pomislio da je to zavera. Turski oficiri ga okružuju i zatim ubijaju. Tako srpska vojska u potpunom neredu i rasulu primi borbu i poče dobijati velike gubitke. Srbi su tada primorani da se povlače, međutim, umjesto da ovakvo stanje iskoristi, Zeki Paša je naredio da se sačeka jedna divizija iz pozadine, što je omogućilo Srbima da se saberu. 7. puk, koji je predstavljao rezervu, pritekao je u pomoć ugroženom 18. puku. Tada se istakao kapetan Đukić, koji je ulio samopouzdanje u srpsku vojsku jer je zapravo ostao jedini preživjeli oficir na levom krilu. Ubrzo je na bojište stigao srpski 8. puk, što je omogućilo 7. puku da na levom krilu ojača odbranu, a na desnom krilu 9. puk u potpunosti je zaustavio Turke. Komanda prve srpske armije nije bila svesna strateške situacije na bojištu. Dalje, smatrajući da većina turske vojske se nalazi na Ovčjem polju, na turskoj strani, Zeki Paša je odlučio da nastavi sa napadom. Pošto je odbijen napad na srpsko levo krilo, novi turski napad započet je u ranim jutarnjim časovima, oko 5:30, i to na srpsko desno krilo. Namera je bila da odvoje Dunavsku od Moravske divizije, gdje je glavni udar primio 9. pešadijski puk. Napad je predvodio 6. korpus. Ukoliko bi njihov plan uspeo, onda bi 7. korpus okružio Moravsku diviziju. Tada je Pavle Jurišić Šturm predložio Aleksandru Karađorđeviću da Drinska divizija prvog poziva izvrši napad u turski bok. Aleksandar se sa time složio. Drinska divizija posle žestokih i napornih juriša je uspela da razbije tursko levo krilo i oko 9:30 stiže u centar prve armije. Na levom krilu turske armije mnogo rezervista iz Skopljanske redivske divizije je dezertiralo kada su čuli da je srpska 3. armija zauzela Prištinu i da maršira ka Skoplju, jer se ova divizija popunjavala rezervistima sa teritorije Kosova. Istovremeno se konjička divizija prebacila na levu obalu Pčinje i usporila napredovanje turske vojske ka Srtevici. Delovi Dunavske divizije drugog poziva su oko 12 časova pojačali odbranu Srtevice, čime je definitivno zaustavljeno napredovanje turskog desnog krila. Oko 11:00 Vitoljska redivska divizija je počela da se povlači. Komandant 6. korpusa je uspeo da poslednjim rezervama privremeno zaustavi srpsko napredovanje, ali je u kontrnapadu Drinska divizija prvog poziva, odnosno njen 6. pešadijski puk, zauzela Zebrnja, ključ turskih položaja.
Time je na povlačenje prinuđena 17. nizamska divizija. Skopska i Bitoljska redivska divizija su se već ranije povukle, tako da je bitka odlučena. U 15:00 Moravska divizija prvog poziva ušla je u Kumanovo.